Philska Production Center, mudalit kining tulumanon. Mga kakapag sa kinabuhi. Mga dramang way binuang. Mga kakapag sa kinabuhi. Mga istoryang serbisyong tinud-anay lang. Mga kakapag sa kinabuhi. Mga sugilanon nga may pagtulunan. Mga kakapag sa kinabuhi. Mga tampog gikan sa atong suking tigpaminaw ug tagahan og pagtagad sa atong programa. Mga kakapag sa kinabuhi. Ang atong suwat magtatampo karong adlaw mao si An-An nga taga Barangay Ubaw, Sitio Maribohok. Ug mao kini ang iyang sugilanon. Maayong adlaw sa mga Board of Judges, mga kaigsuunan, katiyuan ug katiyaan, sa mga silingan, konduktor, doktor, maestro, instruktor, sa suking tingdahan ug labi na sa suking tigpaminaw ning inyong programa sa radyo. Mga kakapag sa kinabuhi. Itago lang ko sa ngan nga Maria Victoria, Vera Angela, Iluminada Agua Bintita, Portalejo de Silva Lopez Garcia. Apan tawga lang ko sa ngan nga An-An. 18 anyos, minyo ug kasamtangang nagpuyo sa sitio Maribohok, Barangay Upaw, Municipality of Panong. Ang akong gapnod sa kinabuhi mahitungod sa akong love life. Na ako'y uyab si Kaloy, usa ka tindero ug manis sa among lugar. Wala untay problema kung susama pa kami ug kahimtang sa kinabuhi. Apan dili pagpahambog, ako usa lamang ka anak sa bilyonarya sa among lugar ug nakapanag-iya og tubuhan nga usa ka gatos ka hektarya. Sa pagkahibaw sa akong inahan nga si Doña Dominica, kabahin sa mong relasyon na. Namo ni Kaloy, wala kini madawat aron masabtan ninyo ang tanan ug mao kini ang nahitabo. Mao kining angay nimo. Agay mama! Ugaw-ugaw ka lang gid sa akungan. Nganong mao man ka nang imong gipiling tawhana? Unsay ipakaon niya nimo? Mani! Apan mama, gihigugma ko siya. Gugma? Diyos nimo bayhana ka. Nagkato na gid kag pagbiga-biga. Iskin dili pa gani ka kabalo kang trapa nang usipon sa imong ilong. Dilapan pa man gani nimo? Nya magingon anak ka pa. Sus! Oh my God. Mama, pasag din na lang mini Kaloy. Halaog mo ka na imong gustong pataka. Pasagdan ko ikaw. Apan kalimti ko na ikaw nga akong anak. O wala ka rin makuhang katigalan. Gikan ka na ako! Mama, bisag 50% lang. Wala! 50 na lang. Layas! Di ko gustong takong, di ka gustong takong ng pala imong kilay! Layas! Ayaw na pakita na ko! Layas! Mama! Gipalayas ako ni Mama sa among asyenda. Maayo na lang kani ug isaw ako ni Kaloy. Dito sa iyang payag kami ni Puyo. Among gipang-ayo-ayo ang mga kaptangan sa among payag aron maigo kaming duha o matulog. Ibutangan namo og CR ug living room aron naami kapahuwayan. Unya sa second floor tuwang entertainment area. Malipayon mi ni Kaloy, bisan sa among kahimtang, wala ako'y reklamo kaniya. Hala, hapon naman di ay. Muli na si Kaloy gikan sa pagpanindan ng mani sa merkado. Andamon ko na lang ang among panihapon. Aron sa pag-abot sa akong bana, mga unami. Humanaman sad na ko andam ang iyang tubig sa CR para iyang ikaligo. Ibrasa na sad na ko ang iyang tsanilas nga isulog og iyang sininang uranay. Han! Ay, naanawan ng palibak ang buang. Han! Kumusta?
Sus, gimingaw ikunin mo. Sus, bolit ni mo, Han. Unya, daghan kag nahalin ron. Aw, ubay-ubay sad. Nahurot man ang usa ka at naginisal nga mani. Maayo noon ang makapalit yun ta og bag-ong flat screen LCD TV. Aw, maulagi. Unya, unsa man lagi mong handam? Umot man kayo lagi. Ay nagprito kog mantika para sa atong panihapon. Unya, nakasad nilatan nga tubig. Nagsugba pud kog uli nga para daghan tagsudan. Wow! Karon pa man ko kadungog ana. Sus, nakaton jud ko ni dihang sa eskwela ko sa Culinary Arts sa UCLM han ba? Mao ba? Bantog lang lami. Hala kaon na diha kay ugma lutuan sa taka og ginisal nga ahos. Love you guniwahan na. Love sad han. Nagmalipayon gud mi sa akong bana. Apan sa dihang naabot sa kinabuhi namong duha si Seryo, ulitaw nga ikagaw sa mama sa tiya sa apuhan ni Kaloy. Nausab ang dagan sa mga panghitabo. Nakakitag trabaho si Kaloy sa syudad ug panagsa na lang muli sa mua. Maong si Seryo na lang ang gituguan nga muuban ka nako sa balay samtang wala ang akong bana. Salig manggod ang akong bana sa amaw. Apan sa usa ka gabi ni Ana, samtang nigawas ako sa CR gikan naligo. Nakita nako ni Seryo samtang naghukas sa iyang t-shirt gikan nagbasketball. Seryo, likaw na kadudong? Taod-taod na tayo ay nya. Hala, si ate ano ni gawa sa CR pagkabigot sa lawas. Mura pag yung dagan. Hala. Uy, naunsa ka man Seryo, natulala man ka. Wala ti uy kanang ano dete kanang Nganong nagsige man ka magtan-aw sa akong dughan? Wala ka kitag dughan sa babae? wala ti uy kanang mura maglanginit akong lawas sa magkining akong gibati uy. Lati, Ulong ni ano Kami? nagigikap ti? Ano man Ay, nagigikap? kagahi sa imong tuhod. Unsa man lang ni untol sa imong short? Wala ti uy kanang ti ayaw ti ba? Ganahan ka, suwaya nato. Ti Wala bitaw imong kuya Kaloy diri. ti ayaw ti uy ayaw na buhata ti. Hilom lang gud. Ti uy ayaw ba? Ayaw ti Wala akong kasabot sa akong ibati niya itong panahon na. Mura kong napanuwayan, akong gitingkal si Seryo. Bisag dili angay, kinagpuyo na nini ni Kaloy. Kabalog yun ko nga sayop ko. Unsa may akong buhaton. Mura man og ibati ko kalipay kung naa si Seryo. Apan kay gugma ko si Kaloy. Unsa may akong buhaton, naglibog yun ko. Nasa day akong inahan nga wala yun nagparamdam. Na ako nga buhit pa ba? Tinuod ka nga gikalimtan ako niya. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Sa dili pa natusawan ang problema ni Anan, aniya una ang mga pahinumdum. MX5 Herbal Capsule. Ani ang testimonya gikan sa nigamit sa MX5 Herbal Capsule. Ako si Carlota Velasco, pharmacist. Kaniadto nakamatikod jud ko nga naibugon akong tutoy ug sa dihang nainom ko aning MX5 nawala jud akong tutoy. Daghang salamat sa MX5 Capsule. Ako si Carlota Velasco, pharmacist. Miss kanang nagkinahanglan kag baldi. Ngano man? Nagawas-awas mo gud mong kagwapa. Mga sa kinabuhi. O karon balik sa atong programa, mga gapnods sa kinabuhi. Atong sawaan ang problema ni Anan nga taga Sitio Maribohok, Barangay Upaw, Municipality of Panut. Anan, ang mayo nimong buhaton mao nga balikan mo ang imong inahan, tan-awa kung kadawat ba siya nimo. Unya palayo na ka seryo. Og ikaw pod seryo kung naminaw ka karon,
Anong gatubay-tubay mo taong kas dakong minyo? Na may dagang daga diya na apa ko. Ano, sige, Pit. Salamat sa imong pagsalig sa akong programa. Kini inyong magtatambag. Mga sa kinabuhi. Inyong nadungog ang sugilanon sa atong tampo karong adlaw gapnod sa kinabuhi ni Anan. At ang ininyo ang uban pang mga sugilanon nga itampo sa atong mga suking tigpaminaw. O kamo kung adunay gapnod sa kinabuhi, suwata ka na ug ipadala diri sa stasyonan sa radyo sa Philska Production Center. Hangtod sa sunod higayon, dalay ko ng Diyos.